Idol, maayong adlaw, may hapon, adlaw tagarong Domingo, happy Sunday, February 8 tagaron, tuig 2026. Magkagi ko si mong wall, idol, palihog, pakipalo, like, and share lang kung content creator ka, vlogger ka. Ako small content creator lang, idol. Magtulungan po tayo. Magtinabangay ta. Pareho na gitawag sa kuang source karon, nagihatag gitawag karon. Amo na ng short regalo gihatag mo. Gitawag lang bag-o lang jud, idol. So try lang ni muna pasigiting mo lusod na karon. Karong adlaw na, idol. So apil jud og siguro sa tuang transaction kung membro ka nako. Lalo na no sa VIP, sa big time transaction karon sa 5 PM ug 9 PM. Ay pabitin sa uban nga mga membro nga ni apil, idol. Kaya naman kay problema, gusto magkakamuro. Labi na ikaw kung wala kayo daog sa imong numero, magpamembro ka sa kuha. 1,000 lang atong membership. Good for 1 month, idol. Good luck, idol.